Malien an ka foli ni tanu be aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye an n'a balimakɛ an n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe alliance Gandi Malien an bɛ émission spéciale la bi émission spéciale min an y'a sigi uniquement ka sababu kɛ Bubu révélation ba dɔ bɛ Bubu bolo Mali lithium ko ani Mali sanu ko kan o révélation baw mun bɛ Bubu bolo an bɛna an da don o révélation baw de la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw ka se k'a dɔn réellement Mali lithium ni a bɔra Mali bɛ joli de sɔrɔ lithium boli la Bubu ko k'a fɔ révélation baw mun b'a bolo n'i y'a ta ka a jateminɛ lithium na n'a bɔra Mali bɛ 10% dɔrɔn de sɔrɔ a la kɛmɛ sarada la 10 o de ye Mali ta ye lithium ko kɔfɛ jamanko fana la révélation baw bɛ Bubu bolo bi aw b'a dɔn chaque lundi et jeudi de an bɛ sigi émission espace de vérité kɔnɔna la nka bi ta bamananw b'a fɔ cogo min na ko balalen o bɛ ko sudalen sa Maliens bi émission ni a y'a lamɛn aw b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ni an ma wuli ka an jɔ sanu yelen an ka région dɔw la an ka cercle dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya n ye Kɛɲɛba ta k'a jateminɛ bi Kɛɲɛba sira man ɲi courant tɛ Kɛɲɛba dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama tɛ Kɛɲɛba ji tɛ Kɛɲɛba foyi tɛ Kɛɲɛba mais malgré sanu bɛ ka bɔ Kɛɲɛba nin bɛɛ gɛlɛya bɛ an balimaw la an balima mun sigiyɔrɔ bɛnnen don Kɛɲɛba ma n'o ye an faw an baw an kɔrɔ an dɔgɔw ye a fɔlen k'a fɔ ko lithium nana ka n'a ye Buguni a fɔlen ko jama nana ka n'a ye Buguni an ko an fa mun bɛ Buguni an baw mun bɛ yen an dɔgɔninw ni an kɔrɔw mun bɛ Buguni mun bɛ se ka kɛ depuis sisan k'olu kisi kɔlɔlɔ ma kɔlɔlɔ min n'a ye région tɔw sɔrɔ kɔlɔlɔ min n'a ye cercle tɔw sɔrɔ sanu yɛrɛ yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sanu man kan ka bɔn nka lithium ani jama olu fana man kan ka bɔn kosɛbɛ dɛ an bɛ min ɲini aw fɛ a ye émission in a y'a aimer a k'a partager a k'a commenter commentaire la hali n'a ye cœur bila o b'a to émission in a bɛ se ka stabiliser émission bɛ se ka protéger mais an bɛ min ɲini aw fɛ avec 2000 partages ou bien 3000 partages a b'a to jamana kɔnɔden fanba an mago bɛ yɔrɔ min na kumakan ka se yɔrɔ min na jamana kɔnɔden fanba bɛ kumakan in na sɔrɔ k'a to u sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila a ka émission spéciale sanfɛ bi n'o ye les grandes révélations de Bubu Mabel Jawara Bubu bɛna dɔn a ka révélation baw kɔnɔ sisan lithium ko ani jamanko kunkan Bubu i ni ɲantuma Gani an bɛ foli d'i ma k'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ka an ka technicien du jour le meilleur technicien an de b'an waso n'o ye k'a fo Dawuda Keyita ne fa a ko tonton Dawuda wala o de ka ɲi ka malien cɛman n'a musoman bɛɛ fo Cheikh Jami Ayidara k'a fo kabakokɔrɔfura tigi fans club Bubu Mabel Jawara WhatsApp ni Telegram k'u bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Gandi k'i e yɛrɛ fo ka tila ka foli di malien bɛɛ ma ka dugawu kɛ bi ye juma ye Ala ka kuma ɲuman bɔ an da amina yarabi nba Bubu an bɛ foli lase an kanubagaw ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli fanba di an ka sponsor officiels bɛɛ lajɛlen ma n'o fɔlɔfɔlɔ ye Bama Dramera ye produit garanti tigi PDG ba boisson énergétique Iber an yɛrɛ bɛ na min sisan ka énergie sɔrɔ ka se Moussa Douceur ma ka se Serif Sek Diami Ayidara kabako fura tigi an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ malien bɛɛ cɛ muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila émission spéciale sanfɛ les grandes révélations de Bubu Mabel Jawara Mali lithium ko a n'a jama ko min b'a la ka tɛntɛn ka tiɲɛ fɔ fasodenw ye fasodenw ka se ka dɔn Bubu révélation jumɛnw de bɛ yen bi Gani ɲininkali ɲɛna bi an tɛ armée ko la an tɛ kɛlɛkɛ ko la fɛn min bɛ se ka jamana bila ka arrêt soutenir ka armée sɔrɔ ka armée ɲuman sɔrɔ ka kalan ɲuman sɔrɔ ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ ka jamana ɲuman sɔrɔ dugu bɛ fɛ bi k'a fɔ ko hali an bɛ ka taa olu ka marifaw n'u ka avion san olu bɛɛ développera ni fɛn min ye n'Ala y'o di Mali ma an bɛna sigi o kɛnɛ de kan bi lithium jama lithium ani jama lithium ye mun ye lithium ye minɛn de ye min n'ale de bɛ kɛ bi diɲɛ mago bɛ fɛnba mun na diɲɛ laban mago bɛ fɛnba mun na n'o ye batterie électrique ye n'o ye véhicule électrique ye n'o ye téléphone minɛnw ni o kumana fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ ani panneau n'a ɲɔgɔnnaw lithium de bɛ ko o ye Mali nin fɛn in diɲɛ bɛ k'a ɲini bi a tɛ ka sɔrɔ d'ici 2030 2050 dugu dɔw yɛrɛ y'a labila k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka mobiliw bɛɛ bɛna bɔ voiture thermique n'o ye essence ni gasoil ni oxygène k'olu bɛɛ bila bɛɛ bɛn'i kunda o kumana fɛn électrique maw de kan Gani an bɛ taa Buguni Buguni lithium yera min yera Buguni
an y'an min bɛ buguni a si bɛ san 20 ani 1 a si bɛ taa o la o kumana an b'a ye k'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔ min di Mali ma o bɛ kɛ Mali bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ dugu 5 min ɲɔgɔn tɛ yen lithium bɔli la Mali bɛ kɛ o kɔnɔ farafinna worodugu an fan fɛ Mali bɛ bila dugu fɛ dugu minnu bɛ yen ni o ye fɔlɔ ye c'est la première ale de bɛna kɛ la future plus grande mine de l'Afrique de l'Ouest n'a bɔli daminɛ ale bɛna k'o ye lithium oh ala bɛ Mali fɛ o lithium min bɛ bɔ carbonate de lithium ani hydroxyde de lithium olu yɛrɛ fɛnɛ ye minɛn fɛnɛ ye min fɛnɛ dɛnnen do la min fɛnɛ bɛ kɛ fɛn wɛrɛ i ma sigi ni min ye nka Gandi Mali kɛra dugu de ye sisan dugu min bɛ den wolo k'a feere cɛ misiba bɛɛ b'a nɔnɔ min ala Gandi n y'a f'i ka plateau kan Mali de bɛ 3e position na bi sanu na mais mun ye Mali kɛ 3e position ye parce que Mali sanu bɛ bɔ bɔgɔ bɛ bɔ ka taa ko dugu min na olu bɛ Mali sanu suɲɛ k'a fara u yɛrɛ ta kan k'u yɛrɛ kɛ premier deuxième ye n'o ye Ghana ale ni o kuma na Sud-Afrique ye n'o tɛ Mali de ye fɔlɔ ye e k'i miiri Musa ka wagati mine 1 mine 2 ɲɔgɔn na Mali ka production tun ye 20 tonnes mais bi avec 14 à 15 mines Mali ma se ka hali 80 tonnes de production sɔrɔ évolution tɛ donc lithium nalen bɛɛ bɛ ka tigɛrɛ fɔ an ye ɲinini kɛ ani jama parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ko Asimi an t'i janfa ni ma bɔ Mali ni e ma Malidenw janfa fo ka diɲɛ wuli an t'i janfa ayi kunnafoni jɛlen an nana mun ye Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ frontière ko dɛ taxi ko dɛ minɛn kana don dɛ munna basabula Mali kɛra dugu de ye dugu min bɛ taa walifɛnw ta ka dun mais n'an y'an basé an yɛrɛ ka kɔnɔna minɛn kan dun an mɔgɔ bɛ jɔ jɔn na mɔgɔ si an ka sanu gansan n'a fɔra plus de 10 000 milliards Mali bɛ 457 milliards de sɔrɔ bon n'a fɔra ko contrat ka réviser ni Mali sera ka contrat réviser Mali bɛ se ka min sɔrɔ sanu dɔrɔn na o bɛ Mali bila hali ni frontière ma dayɛlɛ bilen diɲɛlatigɛ la an mago tɛ maa si la o ye sanu ye lithium mun fana nana lithium ni nana cogo di Gani san 2016-2017 an banna fanga minnu na o y'a sɔrɔ Bubu Sisew de bɛ fanga la olu de nana ni contrat nin ye i ye tɔgɔfɔli daminɛ dɛ Gani depuis 1930 Faransi y'an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn bɛ Mali fan o fan a b'a yɔrɔ dɔn hali Bamakɔ min filɛ nin ye Bamakɔ bɛ sanu de kan a carte b'a bolo à peu près à 10 km de Bamakɔ Tourebugu non kana Tourela kana Bamakɔ ta fɔ sinon o bɛ yan kɛ damanda ye Ghana kɔfɛ nkɔrɔ Ghana kɔfɛ Ɲamakɔrɔ kuranin kɔfɛ ko tout près mɔgɔw bɛ sanu baara la yen duguni bɛ yen dɔrɔn mais kana Bamakɔ ta fɔ dɛ donc n bɛna min f'i ɲɛna u ye Mali carte de b'u bolo a nafa Faransi donc u ni Mali faama jugu dɔw bɛ bɛn a la u bɛ bɛn a la cogo di donc aw bɛ bɔ ni permis minier n'o ye permis d'exploration ye i bɛ taa tubabu dɔ ɲini i b'a d'o ma o bɛ na o bɛ bila farafin de bɛ bila tubabu ɲɛ ka na yɔrɔ dɔ ɲini ka k'i n'a fɔ ale bɛna ɲini na a tɛna ɲini na dɛ fɛn min bɛ yen a b'a dɔn depuis Samori Babemba ninnu cɛba ninnu tile farafin dɔ bɛ bila tubabu dɔ ɲɛ ka na farafin dɔ neutraliser donc fɛn min bɛ yen a b'a dɔn n'a nana a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ ɲinini na a tɛ ɲinini na dɛ a b'a yɔrɔ dɔn donc u b'a d'a ma dasu la o tubabukɛ kelen de bɛ tila ka bɔ ni o fɛn kelen ka t'o feere Mali t'a feere dɛ o de bɛ t'o feere a tubabu ɲɔgɔn dɔ ma ka wari ba ta ani farafin jɔn min bɛ yen dugu fagala min bɛ yen o bɛ jɛ k'a nafolo tila u ni ɲɔgɔn cɛ. cɛ n'an ye cɛ tɛgɛ ta transition kɔnɔ nin na i mago sara. donc Odal minéraire o PDG n'o ye anglais dɔ ye ale de nana k'a fɔ k'a bɛna ɲinini kɛ a nana ɲinini kɛ u ye permis d'a ma à coût de combien 1 million de dollars n'o bɛ bɛn 600 millions de francs CFA ma Gani o ye ɲinini kɛ ka yeli kɛ ko lithium bɛ yen a ka lithium yeli a yɛrɛ ka fɔ la a sɛsigi min bɔ lithium senfɛ ale ye fɛn min ye ça fait 48 millions de tonnes de minéraires o ye dugujukɔrɔfɛn ye nka kɛrɛnkɛrɛnnen lithium o bɛ yen de fo Bahu donc fɛn wɛrɛw bɛ min tɛ lithium ye fɛn wɛrɛw bɛ mun tɛ lithium ye donc a kɛra kelen k'o ye o cɛ kelen de ye permis b'a bolo o de y'o feere Australien ma n'o ye Forest Fench ye o kelen k'o feere olu ma à 25 milliards ale y'o feere o ma olu la olu fana y'a feere Gafin ma n'o ye chinois ye à 50 milliards k'a di ɲɔgɔn ma dɔrɔn donc chinois fana olu fana y'a ta barisabula fɛn min ye Australien ka société ye compétence ba t'ale la Gafin ni ɲɔgɔn tɛ yen bi lithium baara la ale ni fɛn lithium yɛrɛ bayɛlɛmali la ale de fana ka client baba minnu b'ale bolo diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ marque ma ko Tesla
n'o ye Lionel Messi ale président ko Lionel Messi ale de be ale be ngana sura Bill Gates la wartiga la nte a danfara don ani ka taa bila BMW ani ka taa bila société automobile ba ninnu na olu de fɛnɛ ka client baw ye Gafing parce que a bɛɛ bɛ baara kɛ ni a bɛɛ bɛ machine lithium de bɛɛ ye société kelen de ye tan i bɛ jateminɛ kɛ dɛ o Tesla min filɛ nin ye ale ye batterie dɔ bɔ o batterie in bɛ bɛn u b'a fɔ fɛn dɔ ma américain na ko Malin ça fait n t'a dɔn n'a fɔ cogo min na ça fait n'a fɔ a batterie électrique a bɛ bɛn 500 km 500 à 600 km n'i y'a batterie sigi a b'o de boli mobile la nka chinois minnu filɛ ka fɔ nin ye o chinois ninnu ye batterie dɔ fana bɔ o batterie bɛ taa jusqu'à le double 250 fois 2 ça fait 500 donc a kɛ i n'a fɔ 1800 km n'i y'a sigi mobile la i ma carburant bɔ a b'a boli ka taa n'a ye donc an b'a fɔ bi ka daminɛ Australie ka na Bolivie ka na Zimbabwe ka na dugu caman na est ce que b'a dɔn fo ka na RDC Congo la Gafing nin de bɛ ka a lithium caman bɔ u ye mun kɛ Mali la Gafing fana an ka ale fana kɛlen k'a san ale taara bila bourse la anglais fɛ yen est ce que b'a kalama ka 300 millions de dollars k'o ta u y'o dɔn ma n'o bɛ bɛn 200 milliards de francs CFA ma Mali nafa de bɛ ka da tan ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ tan i minɛ nin ye état de foyi tɛ nin na nin ye jamana b'a di mɔgɔ kelen ma 600 millions o y'a di 25 millions et 25 milliards o fana y'a di 50 milliards bi olu bɛ ka segin ka na k'a fɔ k'u bɛna investissement kɛ à coût de 160 milliards mais u ye 200 milliards sɔrɔ ka bɔ bourse la a ma bɔ fɔlɔ dɛ n'a bɔli fana a phase exploration n'a kan ka bɔ 2024 n'o baara daminɛ la fɛn min ye Tesla ye ale ye layidu di ale ni i b'a fɔ ma lithium n'o ye société wɛrɛ olu ko chaque année u bɛ 30 milliards di mɔgɔ ninnu ma k'u dɛmɛ baara la parce que bɛɛ de bɛ dɔ nɔfɛ a la donc anw ta bɛna kɛ nisɔndiya dan de ye anw sigilen bɛ nin na anw bɛ nisɔndiya la ko Buguni Mali anw kɛra fɛn ye jama yera lithium yera anw nana mun ye anw ye kibaruya ɲini k'a sɔrɔ ko Mali niyɔrɔ la 10% kɛmɛ sarada 10 o de bɛ di Mali ma o impôt u bɛ joli sara impôt la par an 30 milliards fɛn min ka capacité et puis u ye étude mun fana kɛ u tila k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka tila k'u yɛrɛ sɔrɔ étude kɔnɔ olu kuma k'a fɔ ko fɛn min ye a capacité ko bɛ t'i jɔ 1500 tonnes na et 1 500 000 tonnes na o 1 500 000 tonnes na an ye étude wɛrɛ kɛ tun contrairement à ça o étude b'a yɛrɛ k'a fɔ en 8 ans ni âge ye 23 ans dɛ mais en 8 ans n'i ye 177 millions de dollars don a la i bɛ se ka o kuma na fɛn min ye gagner 2 millions de tonnes i bɛ se k'o sɔrɔ en 8 ans. Lithium tonne kelen bi fɔlɔ c'était à 6 000 dollars mais bi kunnafonidila dɔw y'a fɔ n ye k'a bɛ 34 000 dollars la mais kɔsa in na dɔw y'a bila k'a yɛlɛnna tugun k'a nana 50 000 dollars la. a bɛ yɛlɛ halisa nin bɛɛ kɔfɛ k'a nana 50 000 dollars la Faransi yɛrɛ dugu dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ u tɛ contrat d'i ma ni véhicule électrique t'i bolo d'ici 2030 2050 dugu dɔw bɛ yen olu kɛlen bɛ k'a yira ni véhicule électrique yɛrɛ tɛ foyi tɛ se ka d'i ma. bubu ni an dun man kɛ t'o la o waati kelen na an bolo ko Mali kun ka laɲini fɔlɔ kɛra mun ye Russie dɔw nana tuma min na yanni contrat in kun ka conclure Mali kun ko ok n'a y'a bɔ a y'aw jija o tuma na fɛn min ye batterie dilan usine a k'o kɛ yan a bɛ bɔ k'a produit yan aw b'a ka nafa ta an b'an ka nafa ta. oui usine bɛ kɛ an fɛ yan mɔgɔw bɛ taa usine bɛ taa batterie baaraw bɛ kɛ an bolo k'o don anw bɛ bali mun na le 3 juin tɛmɛnen kɔrɔ an ɲɛ bɛ bali mun na ministre taara première pose de pierre kɛ ka taa o baara latigɛ baara min. jɔ ministre jumɛn. Seydou Lamine Traoré. Seydou Lamine Traoré kelen-kelen. non a ka bɔ a ka fɛn fɔ n ye. yanni a ka fɛn fɔ n ye an bɛ min faamuya. an kɛlen ka ni kunnafoni sɔrɔ. Seydou Lamine Traoré. non nka ministre de l'énergie et de l'eau. mais non. non n'a ma bɔ ka kuma nin na. an ma min faamuya. n'a fɔra anw ye bana fanga minnu na ka kuma minnu fɔ olu ka Mali niyɔrɔ kɛ 10% 600 millions de contrats 600 millions de permis de recherche o k'o feere ka Mali dafiri an b'an jigi da jamana min fana kan tugun ka tila k'an jigi da mɔgɔ minnu fana kan tugun olu ka tila ka Mali niyɔrɔ to 10% na o la ne bɛ fɛ k'a dɔn n ka dɔnniya ma s'a ma mais qu'est-ce qui ne va pas au juste ne bɛ kuma président Assimi fɛ nin yɔrɔ la ne bolo bi maliyɛnw jigi ye fɛn fɛn bɛ yen o y'u ka ressources ye. ministre b'a kalama. donc ministre b'a kalama k'a fɔ 10% mais 10% de tɔgɔ di basabula an ka ɲininiw na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Britain Wo de ye ko kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ ko état ka présidence kana bila capitale la kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ 20% kan. ministre
non. Ko kana tɛ 20%. O ye 20% ye. Ne bolo sanu 20% maliyɛnw bɛ kule la ko 20%. Et n'a fɔra ko lithium yɛrɛ la an taara 10% na an bɛ fɛ k'a dɔn qu'est-ce qui ne va pas Gandi. Ministre sigilen don a ɲɛ bɛ nin na a tulo bɛ nin na. Gandi. Ministre de l'énergie et de l'eau. N'i bɛ mɔgɔ soutenir i bɛ tiɲɛ f'a ye. Bubu an bɛ y'a faso ko de la an tɛ maa ko la koyi. Gandi e k'i miiri an bolo État malien mana sauté min ye exploration kɛ n'ale y'a kɛ a coût de $1 million ne bolo yani Mali kun ka o jateminɛ kɛ bi ko o nafasɔrɔ siraw ta ka taa se Tesla ma ça veut ou bien ka taa se Gafin yɛrɛ ma intermédiaire kana don an ni ɲɔgɔn cɛ an n'u yɛrɛ k'a traité tête en tête. Anw yɛrɛ tun bolo k'ale bɛ ka Mali dɛmɛ. M'a fɔ ma donc anw bolo an ni olu dugu kan ka sigi anw yɛrɛ bolo nin ko ninnu sera ban ye dɔ ka na barisabula u bɛ nin système de kɛ u bɛ mine permis de la u bɛ permis d'exploitation de labɔ k'a di particulier ma olu bɛ bɔ n'a ye k'a feere ka marabaga dɔw ta d'u ma jamana tɛ foyi sɔrɔ a la u bɛ condition rempli nin na Buguni a kalanko kuma ma k'o kan a sirako samako kan ni lithium min yelen filɛ nin ye wa Mali lithium qualité de ka ɲi barisabula n'i ye Congo lithium ta k'a lajɛ ale ni Zimbabwe lithium ta k'a lajɛ i bɛ ji min kɛ k'o ko Mali ta i bɛ ji fitinin kɛ k'a ko i bɛ ji Mali ta qualité de ka ɲi i bɛ ji bɔ a sanfɛ dɔrɔn a bɛ kɛ passe. Merci. Nin ye baara de wililen sisan dɛ. Nin ye ko de wililen ko Mali ka 10% Gani n'a y'an sigi k'an makun ka Ala bɛ jigin anw na. An ye faso janfa kɛ. Walahi o kɔrɔ an ye faso janfa. An ye faso janfa. Mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ fɛ mais n'i ye min y'a la k'a ɲini président Assimi fɛ a k'a lajɛ ministre ka bɔ ka kuma walama CNT ne bɛ n yɛrɛ nka CNT bɛ nin kalama wa ko Mali nin yɔrɔ in na 10% wa. An bɛ sanuko kɛlɛ la don o don ko 20% ko ka dɔgɔ bon lithium nana ko 10% tuguni. 10%. O tuma an bɛ ka taa min sisan. D'accord. C'est à dire zonzani t'a kobo mais ni komo bɔra zonzani bɛ. N'i ye contrat jateminɛ k'a lajɛ a superficie min dira Gafin ma Gafin bɛna baara kɛ ni min yɛrɛ kan ka taa ça fait 500 km². Donc a bɛ munumunu ka don Buguni ka na fo Jasa kɔnɔna la Madina Jasa kɔnɔna la ka na fo o yɔrɔ ninnu na ka munumunu ka na. Bon bɛɛ dun b'a dɔn ni nin du jukɔrɔ nafolo bɔra i fɛ hɛrɛ b'a la mais a bɔnɛ fana ka bɔ dɛ. U ye mun de fɔ an ye an ka ɲininiw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko non ko baarakɛyɔrɔ in bɛna 1500 emplois de créer o 1500 emplois la ko 650 emplois k'o bɛna kɛ maliyɛn ye. Discours u ye nin ɲɔgɔn de kɛ Kɛɲɛba. a fɔ ko discours dɔrɔn. Kɛɲɛba kɛra wo ye Kɛɲɛba courant tɛ Kɛɲɛba balo tɛ Kɛɲɛba ji tɛ Kɛɲɛba Kɛɲɛba ji tiɲɛna Kɛɲɛba sira tiɲɛna est-ce que b'a kalama Kɛɲɛba taw kɛra est-ce que b'a dɔn ni min damadɔ minnu bɛ Kɛɲɛba n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a mara yɛrɛ kɔnɔna la ça vaut plus de 6 a bɛ taa jusqu'à 40 tonnes na d'or par an mais Kɛɲɛba tɛ a la joli ye Kɛɲɛba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i miiri ko courant tigɛ bɛ Kɛɲɛba. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Bugu. Ni an ye nin bɛɛ to nin bɛɛ ka tɛmɛ tan. Kuma yɛrɛ juguman fana ye mun ye. A man ɲi dɛ. Et puis o k'i bɔ yen nin miniɲɛ ninnu minɛ ni contrat mun bɛ tila ka d'u ma tun o contrat la an bɛ tila ka carburant exonéré ninnu yɛrɛ ka u ka exploitation gansan u bɛ se ka min jeni plus de 2 millions de litres de carburant qu'est-ce que l'État va l'État bɛ nin bɛɛ de perdre 2 millions de litres de carburant. Mais o tɔ jɔn ye ni contrat ninnu négocier. O t'a bannen dɛ non ko nin ye Mali kun salen de don an bolo tension kan ka sigi bon ne bolo CNT kan ka nin contrat ninnu de ta est-ce que b'a dɔn parce que ne bɛna mun f'i ɲɛna munna n bɛ ka kuma fɛn in na e k'i miiri miniɲɛw bɛ carburant mun consommer parce que mine tɛ jɔ a kɛra sanu ye a kɛra lithium ye a kɛra minerai ye baara de bɛ yen. donc a tɛ jɔ bon e k'i miiri u bɛ ka centrale dilan wɛrɛ ye ça fait olu de énergie k'u furu ni courant na u yɛrɛ bɛ ka courant fɛnw dilan wɛrɛ olu de bɛ carburant caman consommer an ka énergie yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ kelen ça fait an n'a bɛɛ don an n'a bɛɛ tɛ dɔw kɔni bɛ ten kelen filanan ye mun ye Gani gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na u bɛ nin titre ninnu de ta fɛnɛ ka tila ka taa juru ta kɔfɛ ne ni contrat ninnu tɔgɔ ye. Oui. Donc o kɔrɔ même si ça ne va pas c'est l'État qui perd. Contrat bɛ ta ne ni e. U tɛ contrat ta ani Yusufu ani Nci ani Ngolo contrat. Merci u tɛ juru ta n'u yɛrɛ tɔgɔ ye u tɛ ko ɲini n'u yɛrɛ tɔgɔ ye u bɛ taa ka taa bila min bɛ Mali État dɛsɛ i yɛrɛ bɔra k'i ka lithium ye ça fait de l'État malien premier producteur le plus grand producteur de mines en Afrique de l'Ouest a bɛ Mali ko di. Non mais ne y'a f'i ɲɛna Zimbabwe tɛ k'a lajɛ. Non Zimbabwe jɔlen don dɛ. Masenga. Mais e k'a lajɛ le seul pays sans littoral a bila i kunna compter merci avec les 10 pays les 10 meilleurs pays de l'Afrique a b'o fɛ munna olu ye jama découverte kɛ 66 u ka jama découverte la u ye mun kɛ u y'a contrat fɔlɔ kɛ 40-60 contrat fɔlɔ 40-60 u selen ɲɛfɛ u y'a kɛ 50-50
u selen ɲɛfɛ est ce que b'a kalama o y'a kɛ 60-40 contrat mais i b'a kalama ale de ye dugu ye Afrique fantan tɛ dugu min na Sud Afrique bɛɛ so ayi ale de ye dugu ye Afrique n ye dugu min tɔgɔ fɔ nin dugu jumɛn Zimbabwe fantan tɛ non cɛ kana to an ka taa yen dɛ ni n ko fantan tɛ yen yanni k'a tigɛ k'a bila ɲɔgɔn na an ɲɛ fini mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ayi sadi kalo balisa o voilà mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye mais olu de ye dugu ye du fila fila bɛ bɛɛ bolo tellement qu'ils sont développés tellement k'u développer n'u ka ressources Zimbabwe Gandhi an kan k'a dɔn bi don dɔ sera an kan ka ressources don da la n'a fɔra ne ka jɔ min fana la o fana baara bɛ senna kuma min na société in kan ka mun kɛ a transport bɔgɔ transport tali u bɛna bɔgɔ ta a bɛ taa raffiner dugu wɛrɛ de la o b'a bɔgɔ bɛna taa yɔrɔ jumɛn société min bɛ bɔgɔ ta Kani transport o ye Ivoirien ka société dɔ ye olu de bɛna bɔgɔ ta hali an ka société ta bɔgɔ ta olu bɛna bɔgɔ ta ka taa n'a ye Côte d'Ivoire port la u bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ye donc Bubu ni nin kɛra tiɲɛ ye Seydou Lamini non ministre nin ye an ka kunnafoni ɲininiw ye ministre des mines de l'énergie et de l'eau ni nin kɛra kɔni an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la transition kɔni kɛra ni Gandhi an tɛ se ka ɲɛ tuguni kan Gandhi nin y'an ka kuma ye mais ani tubabuw ye min bila diɲɛ bɔlɔlɔ sanfɛ anw dalen don jɔn kumakan na an ka gouvernement anw dalen don jɔn kumakan na Seydou Lamini Traoré ale mana min fɔ anw ye an b'o de dɔn et on l'invite a ka bɔ kunnafoni rumeur kana dugu minɛ a ka bɔ a ka tiɲɛ nin ye an ka données nous on n'a aucune qualité an ye kunnafoni ɲininiw ye an bɛ investigation de kɛ mais an ka kuma a bɛ se ka nkalontigiya n'ale ka bɔli ye n'a bɔra denw kunnafoni 10% ni min ka contrat jateminɛ k'a lajɛ u b'a fɔ fɛn dɔ ma o yɛrɛ ma baara fɔlɔ mais an bɛ Seydou Lamini fo la olu de bɛ ka o baara la tile o ye mun ye an b'a fɔ ma ko fonds minier pour le développement local o ye mun ye o ye minnu yɛrɛ bɛ 0,25 o b'u ka chiffre d'affaires la chaque fin du mois état bɛ 20% ta sur maintenant la recette du produit vendu u b'o fila fara ɲɔgɔn kan o ye 20,025 ye donc o bɛ min bɛ ta ɲɔgɔn fɛ o bɛ ta k'o di dugu ma mais e ka lajɛ jamana de bɛ 20% ta ka o ta k'o retrocer ka dusu bɔ nɔgɔ la e kumana o société yɛrɛ ta bɛ kɛ jumɛn y'a la société ta kɔni o tɛ jeli bon ni nin min kɛra anw bɛ fɛ k'a dɔn Buguni lakana ko bɛna kɛ cogo di Buguni lakana ko bɛna kɛ cogo di Buguni kalanko bɛna kɛ cogo di o t'a bannen n'u ye Buguni bɛɛ kɛ wo ye sala u bɛna lac artificiel de dilan ni wo ninnu ye wa ka essayer ka marché labɛn Buguni wa u bɛna Buguni ministre d'accompagnement ye mun ye o ka bɔ k'o fɔ an ye dɛ an bɛ fɛ ka nin clôture dɔn an tɛ se k'an sigi tugun sinon an bɔra fangadɔn ninnu tɛmɛna olu ye contrat Barclay est-ce que b'a kalama fanga Mali ɲɛmɔgɔw bɛ don janfa de la contrat dɔw la maliyɛnw ma o de ye sanu kɛ bi sanu tɛ ka foyi ɲɛ maliyɛnw ye Mali kura fana kɔnɔ ko an ka sigi k'o fana lajɛ Mali kura kɔnɔ cɛ kɛ man di Mali kura kɔnɔ an sigilen ɲɛna Gandhi a tɛ se ka kɛ sa Mali kura kɔni bɛ kɔnɔna la Gandhi cɛ n'i y'a kɔrɔbɔ ka cɛ an bɛ ɲɔgɔn na Gandhi fanga ye Ala ta ye datuguni ye Ala ta ye kaso ye kasa y'u ta ye mais n'an ma min faamuya an bɛ bɔ k'u ɲininka ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ an ma min faamuya danna min bɛ an ni jamana kɔnɔ bagabagali tɛ foyi tɛ an y'a mɛn tan 10% a bɛ cogo di a y'o ka bɔ dɛ anw ka ban 20% na ko jamana sara ko jamana ka tiɲɛna et puis Gandhi an bɛ nin bɛɛ la fɛnɛ tellement que jamana et puis a bila kunna contrat bɛ tila ka améliorer fɛnɛ parce que avant les 20 ans à partir de les 5 premières années déjà ninnu bɛ fɛn bɔ min ka bon hakili ma mais kɔni 10% kɔni olu ma tila tɔgɔ ɲini o la dɛ tila tɔgɔ jumɛn ka o tila tɔgɔ wɛrɛ la tuguni kɛ jamana tɛ ka fɛn sɔrɔ non olu ye une fois que capital titre défini la en termes état o bɛ fɛn kɔnɔ état ta ye 10% gratuitement o bɛ di état ma o t'a bannen dɛ état bɛ fɛ ka kɛ 20% ye yɔrɔ Britannique ka contrat la fɔra ko état kana tɛmɛ 20% kan pour que état ka état ka déconcentrer ka bɔ fɛn privé la u ka privé to yen k'u ka baara kɛ parce que privé de bɛ emploi créer olu de bɛ fɛn caman créer donc ne ma min faamuya o la o fusati ye joli ye 20% ne bɛ min dɔn o la o ye 20% ye o 20% na munna ni zen état ye 10% ta mais est-ce que CNT ma bɛ nin kalama mais Gandhi min ka jugu n'a bɛɛ i b'o dɔn wa 10% dɔ min bɛ yen ko ni état bɛ fɛ k'o ta fo ni état y'o san cash ne bɛ fɛ o de k'o de ka état k'o de ɲɛfɔ ne ye Bubu an dun ka nin kuma bɛ minisiri da dɛ minisiri ma fɛn fɔ nin kan koyi mais nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔdenw bɛ yen i tɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye a bɔra ka lithium ko kuma min mɛn
fɛn kura don dugu jukɔrɔ nafolo don Mali bɛ nin de sɔrɔ a la Mali ka kan nin de kɛ mais ɲɛfɔli foyi tɛ kɛ an ye fo ni an wulila ka taa min ɲaɲini mais ne bɛ n yɛrɛ jamana kɔnɔdenw mago bɛ nin na ne bɛ n yɛrɛ ɲininka cogo di n'a sɔrɔ nin kuma in ye tiɲɛ ye ko an ka nin ɲinini min filɛ nin ye ko tiɲɛ kuma ye Seydou Lamine bɛ se ka kɛ Seydou Lamine ɲɛna et puis contrat min don a ma k'i tile la ne bolo ale kan ka nin contrat casser k'a remise en cause fɛn fila ni nin bɛ kɛ parti dɔ bɛ yen o ka exploiter jamana yɛrɛ kɔnɔna la o ka transporter jamana kɔnɔ a bɛ jamanadenw degi baara la a b'u degi batterie baara la batterie nafa ba de bɛ Mali la yan batterie da bɛ nɔgɔya yan fana a bɛ dɔ bɔ chômage la i kana société raffinage i kana raffinage kɛ Mali la raffinage kana kɛ mais n'a fɔra an ka société bɛɛ i b'a dɔn anw bɛ ressource fɛn fɛn bɔ o bɛ taa n'a ma taa Ghana a bɛ taa Sud Afrique an kɔni ka sanuko kuma mana fɔ dɔrɔn Ghana Sud Afrique voilà bon n'a fɔra ko Ghana kelen o de n'anw bɛ concurrence la ale ye premier Sud Afrique ye deuxième wa Mali sanu i tɛ min dɔn Gandi à partir de 3 mètres 50 à 4 mètres i bɛ se sanu ma mais Sud Afrique bɛ yɔrɔ min na Johannesburg Sud Afrique bɛ yɔrɔ min na ko bi pour que se ka sanu bɛɛ i bɛ taa jusqu'à 1 kilomètre ou bien 1 kilomètre 500 wayi o y'a bɔ ye Mali sanu Mali dugujukɔrɔ nafolo ye di de n ko a man jan a qualité ka ɲi et puis an ka lithium ni hydroxyde bɛ bɔ a la carbonate bɛ bɔ a la olu fana ye fɛn wɛrɛ ye tugun min bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye ma sigi mun ye u b'a fɔ fɛn de ma ko spodumène o spodumène min filɛ nin ye o ye lithium fana ka dérivé lithium fana bɛ bɔ o fɛn in na Gani n'o fana capacité fɔr'i la a san o san a bɛ 250 000 tonnes de di o fana la nin min de gulamina jamana ma ayi jamana ma wa u ma jamana ka mun b'a la jɔn ma bu o jamana ma jamana de ta don wa jɔn ta de don gafin kɛ mais u ye Congo faga tan de nin société kelen de bɛ Congo bɛ 20 milliards u bɛ lithium min bɔ Congo 20 milliards de recettes Congo bɛ 1 milliard de sɔrɔ Congo bɛ 1 milliard de sɔrɔ non bu cɛ ja lithium ko ni sanu ko jama ko ninnu n'an ma wele kan jɔ an ka jamana bɛ na tiɲɛ an sigilen ɲɛna bon ne bolo le monsieur le président de la République de la transition colonel Assimi Goïta malidenw bɛ min bɛ maliden tɔɔrɔ i n'a ɲɔgɔnnaw di donc i ka gouvernement lajɛ i ka wuli kabiri sisan irimɛri kana dugu minɛ barisabula fɛn fila yera Buguni bon ne bolo bi Buguni ka di bi dɛ Buguni bɛ yɔrɔ min na ko bi Buguni kan ka ɲa ni Dubaï ye ayi se ka yɛrɛ ta Buguni ka di bi cogo min na Dubaï ni Sahara kɔnɔna de tun bɛ taa ɲɔgɔn na ala ma mɛn ka tɛmɛ 30 à 40 kan ni seginna kɔfɛ mais bi a bɛ cogo di Kalafi tɛ k'a lajɛ k'a ka ressource de labaara ka bɔ nɔgɔ la n'o ye e bɛ sɔn cogo di Mali la e k'i miiri an ka impôt tɛ k'a lajɛ Mali ka bénéfice net sur les 70 tonnes d'or là Mali ka bénéfice net est 450 à 467 milliards Burkina il miiri Burkina min tɛ tɛmɛ 7 à 8 000 kan Burkina a plus de 600 à 700 milliards oui mais sur la base de quoi mais on kɔni ɲɛ ta kɔni mais tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'i miiri waati o Mali bɛ ka avancer mais i bɛ se ka nin kɛ cogo di et puis an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɔra ka transition 2 ans di an yɛrɛ ma o 2 ans kɔnɔ n'an ma se ka 2 ans laban embargo wɛrɛ de bɛ n'i jɔ n'o y'a sɔrɔ an ka ressources min bɛ à l'intérieur n'an ma se k'olu labaara dun a bɛ kɛ gɛlɛya ye an ka PIB n'an ma se k'a labaara dun a bɛ kɛ gɛlɛya ye an bɛna mun kɛ tugun an bɛ taa se ka embargo wɛrɛ kɔnɔ ka CEDEAO deli daminɛ tugun wa ne bolo ninnu de ye ressources ye jamana président kan ka minnu boloda ka minnu labaara ka ni contrat ninnu casser a b'a to an mago tɛ se jamana wɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye est-ce que b'a kalama an n'u ye diɲɛ bɛɛ dafiri an da la olu de bɛ don n'o ta an tɛ bɔ an mago foyi tɛ an mago foyi t'u la an mago foyi t'u la n'a fɔra ko contrat kelen bɛ ka ta olu de an ka yɛlɛ 20%, 30%, 40% an bɛ ka jigin ka na 10% na ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ne ko an yɛrɛ ka pourcentage normal ye 20%, 10% ko in kɛra cogo di bon u bɛ nin de kɛ u ni jamana faamaw bɛ nin bɛnbɛn ka jamana kɔnɔdenw tɛ bɔ foyi kalama foyi nin bɛ kɛ nin cogo na fo 6 ans n'i kumana i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la i ma sigi ni kaso min i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlaw bɛ bere da i kun i ma sigi ni min ye ayi mais bubu fana de c'est à dire kana sira ninnu ɲɛ quoi olu kuma dabila bɔgɔli ni kaso don ninnu olu kuma in dabila quoi depuis o don i bɛ nin kuma kɛlɛ barada de don ayi sa o kuma in dabila barada de ye mɔgɔ bɔgɔ ni mɔgɔ u barada de ye mɔgɔ bɔgɔ ni mɔgɔ datugu n b'a fɛ ka min f'i ye jamana ko la ni Gani u barada de don an ka taa ni kuma ye an ka taa non an ka taa mais n b'a fɛ ka min dɔn bubu ne b'a fɛ i ka recherche kɛ nin kan kosɛbɛ lundi espace de vérité an ka sigi a bɛ yan ministre jɔyɔrɔ kɛra mun de ye
CNT maaw jɔyɔrɔ kɛra mun de joni impliqué len don nin na bugu voilà an ka se ka ko bɛɛ lajɛlen tɛntɛn k'a sigi lendi ka émission sigi fasodenw ka se ka ba kalama Gandhi ka bɛɛ wele i tɔgɔ la Gandhi oui documents bɛ yan fɛn min kan ka kɛ olu bɛ yan Gandhi 10% kɔni o diyalen don oui o bɛ yan mais 10% dɔ in 10% dɔ in min baralen don mun kɛra voilà min baralen don munna fanga kura transition fana sɔnna ni contrat min bɛ ni jamana ka bɔ t'a la ka sɔn ni contrat ma hali n'o y'a sɔrɔ u y'a sɔrɔ yen olu y'a n ko cɛ ne ma kuma ɲɛfin na le monsieur est venu i b'a dɔn u bɛ ko kɛ cogo min na tu sais que tubabuw bɛ an ka sigi jamana nafolo bɛ yɔrɔ dɔn u b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn maintenant n'u mago bɛ min na k'o bɔcogo jugu la u bɛ na jamana yɛrɛ de bɛ permis ta ka d'u ma u b'a ɲini n'u y'a ɲini mise en scène de don u b'a ɲini dasu la olu mɔgɔ kelen n'a yera c'est l'état qui doit conserver i y'a ɲini mun na o wari ye nin ye n b'i ka wari lasegin i ma i ta banna ta a to an b'a tɔ ɲɛɲini a to an b'a tɔ ɲɛɲini dɛ bon mun bɛ Mali bali Teslas Elon Musk n'a président Elon Musk sud-africain don mais a bɛ Amérique mais mun b'an bali ka contrat ta n'o ye direct la il est prêt à nous aider kelen o bila kɛrɛfɛ munna Gafin Lithium Sunɔgɔ entreprise munna état yɛrɛ t'a ta n'o ye direct la munna Mali yɛrɛ t'a ta k'a bila bourse kan k'a ɲɛɲini an yɛrɛ ye contrat fɛn fɛn tun bɛ n'a contrat si tɛ n'u tɛ Mali arranger ka se ka contrat c'est-à-dire k'a bɛɛ jɔ ka tila ka nana k'a fɔ Mali kura de bɛ yen sisan autorité mun bɛ yen sisan ninnu ye jamana ka baarakɛlaw de ninnu y'a dɔn k'a fɔ olu ye jamana ka baarakɛlaw de fɛn fɛn bɛ n'a tɛ jamana arranger Mali nin t'a la bilen tuguni voilà o de y'a kɛcogo ɲuman ye ne jigi dalen bɛ CNT de kan colonel Maliki Diaw k'an jigi kɛ Ala ye k'an jigi kɛ kira ye k'an jigi k'a ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ komi ne kɔni b'a dɔn fara fɔlɔ yera ale ka mɔgɔw yɛrɛ de bolo Amadou Albert o de nana ni lithium fara fɔlɔ ye hakili t'a la ka na bɔ ka n'i sigi n'a ye donc an ka foli ba ye k'a f'a ye sala 10% ko in a bɛ mun de dɔn a la Seydou Lamini bɛ mun de dɔn 10% ko in na fɛn t'a la o ka Seydou Lamini o k'a interpellé donc n'a y'a sɔrɔ CNT t'a kalama CNT ka Seydou Lamini wele nin irimɛri ma ɲi jamana ma a man ɲi n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don mun de y'a kɛ contrat min Mali ka hɛrɛ t'a la et monsieur mɔgɔ min don l'anglais la a nana a ye ɲinini kɛ ni 600 millions de 600 millions de francs CFA 1 million de dollars o ka tila k'a céder australien ma k'a céder chinois ma mais o kuma na Mali bɛ se ka bɔda ye jumɛn nin na nin 10% in ne ko a kɔrɔ mun de bɛ nin kɔfɛ 10% kɔni 10% dɔw kɔni o tunnen don mais anw ye kɛɲɛba ye an ye Kayi mara ye an ye Sanubɔdugu ye an ye Sikaso ye basigi tɛ yen dɛ basigi tɛ yen dɛ olu de jamana ka hɛrɛ sɔrɔ olu de du ka bɔ nɔgɔ la jeunes ka baara sɔrɔ jamana kɛra wo de wo i b'a dɔn en tant que n'u y'a di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma olu tɛ jamana kɔnɔdenw bonya Kɛɲɛba filɛ ni degun min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a mɛn waati dɔ la Siniwa dɔw muru turu dɔ la Siniwa dɔw muru turu Kɛɲɛba population mɔgɔ dɔ la Siniwa dɔw Kɛɲɛba population mɔgɔ dɔw faga Siniwa dɔw Kɛɲɛba population c'est-à-dire u t'i bonya quoi voilà jamana bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama Kɛɲɛba ye degun min kɛra yan degun dogolen tɛ mɔgɔ si la bon Buguni kɔni kɛ ta ye dɔrɔn an y'a kuma mɛn sisan bonne nouvelle la a diyara fasoden bɛɛ non mais an tɛ se k'o alhamdulilah mais an tɛ se ka sigi k'a fɔ ko vraiment ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ na Gandhi on veut désormais un contrôle citoyen oui n'an ye min ye n'a ma ɲi ka bɔ k'a an bɛ bɔ k'a ɲɛfɔ u k'u yɛrɛ ɲɛfɔ an ye joona an k'a faamuya Gandhi fɔɲɔgɔn ma ɲi mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔn tɛ i bɛ fanga o fanga n'i b'a tanu i jija o fanga walayi n'Ala tɛ Damɔzɔn de fɔ Damɔzɔn ko Segu a bila i kunna ko masakɛ ko t'ale sɔrɔ dɛ a ka jeli ni masakɛ ye kojugu kɛ a ka jeli de tun bɛ malo an t'o fasi dɛ an mun ye transition ka jeliw ye n'a wakɔlɔninw bɛ k'an tɔngɔn ka warabaniw sigi an kan na u ka bɔ u ka fɛn dɔ fɔ an ye u kana an di an na gosibagaw ma o fana cɛ u kana an di an na gosibagaw ma an bɛ kuma min fɔ u cogoya foyi t'an kɔnɔ mais 10% in jamana ko don ko Mali ninyɔrɔ ye lithium na 10% ye la plus grande mine de l'Afrique de l'Ouest o de bɛ Mali la ko Mali ninyɔrɔ la 10% ye bubu ne kubara jɛlɛma foyi yanni lundi cɛ lundi espace de vérité kɛnɛ kan nka bon données minnu bɛ n bolo ne ma fi a bɛɛ ɲaŋini dɛ données minnu bɛ n bolo maa ma bɛɛ k'i nin b'a la ni Salifu nin b'a la Salifu tɔgɔ ka fɔ Maru nin b'a la tɔgɔ ka fɔ ni Jɛnɛba tɔgɔ b'a la Jɛnɛba tɔgɔ ka fɔ Gandhi o de don dɛ sigana tɔgɔ minnu bɛ n bolo yanni an ka bɔ k'a bila sigana tɔgɔ minnu bɛ n bolo ministre ka bɔ ka dɔ fɔ jamanadenw par exemple ko mankan kun cira a ko la nka mun y'an sɔn a ma sigana bɛ maa minnu na u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ
u ka bɔ télé la k'a ɲɛfɔ a kɛra cogo min na. Ah n'u ma ɲɛfɔ ni an seginna retour la a bɛ gɛlɛya dɛ. Gani Sigana taara ka mɔgɔw sɛgɛrɛ dɛ. Sigana ma donc dɔw ye tilelafɛn ni mais Gani ni tɛ Gani n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna jamana niyɔrɔ o kuma fɔbaliya n'i y'a kɛlen i bɛ taa sɔrɔ maa min kan ka fɔ o man ŋunu ni ko dɔ kan. ayi Mangun bara an ka cɛ koba kɔfɛ dɛ. Mangun mais an tɛna se k'an sigi. non k'an bɛna to kuma bɛɛ ɲɔgɔn ɲɛna kuma fɔlɔ. o tɛna na se ka kɛ. ni ɲuman min kɛra an b'o fɔ. o banna jamana kɔnɔdenw. i tɛ se ka maa si tɛ se ka fɔ k'an ye mɔgɔ jugu ye. kibaruya jɛlen na bi jamana fanga dɛmɛli la bi ala ta kɔfɛ. jamana kɔnɔdenw bɛ ka an fɛ. mɔgɔ si t'an anw bɔ transition dɛmɛli la. donc an kana sɔn cogo si la o danaya n'o hɔrɔnya kama k'a fɔ k'an bɛ jamanadenw janfa. voilà fɛn fɛn mana kɛ a bɛɛ kana kɛ vive la transition. voilà fana ye fɛn dɔ ye fɛn min tɛ ɲuman ye tuma dɔw bɛ yen sadi bamananw b'o de fɔ ni ma se ka tiɲɛ f'i ye jugu sara ka tiɲɛ f'i ye. voilà an mun bɛ ka transition dɛmɛ ni an donnen dɔ k'a fɔ an bɛ ka transition dɛmɛ an mago bɛ an faso de la an yɛrɛ bolo an bɛ k'an faso de dɛmɛ mais ni fɛn fana bɛ waati min na a bɛ se ka kɛ jamana marabagaw ta kalama anw dun b'a kalama ni an ye sigi n'a ye an ma bɔ n'a kuma ye an ye fasodenw janfa an tɛna na sɔn k'a fɔ an bɛ conseil min di Asimi ma lundi labɛn dɔrɔn lundi labɛn an bɛ conseil min di président ma de vérité lundi a ka nin contrat in a k'a remet en cause foyi ma daminɛ fɔlɔ mɔgɔ ninnu ma wari wɛrɛ kɛ dɛ min nana ɲinini kɛ o ye 600 millions de francs CFA ye wari min kan ka don a la 160 milliards n'i y'a fara ɲɔgɔn kan 200 milliards an ka taa bourse la an ka juru ta k'a d'u ma u ka taa. Bubu ka kuma kuncɛ kuma lundi ni ala ma basi k'an na n'u ma bɔ k'an kunnafoni ka tiɲɛ fɔ kuma tɔ ye min ye ka jigin n'an m'a faamuya an b'a fɔ u n'a faamuya. d'accord sinon kumaw bɛ yan kow nana cogo min na o bɛ yan kow gɛlɛyara cogo min na o bɛ yan min kan ka kuma n'o ma kuma o bɛ yan min fana kan ka kuma a ko nana cogo min na a bɛ yan donc an kana se o yɔrɔ ma an ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ka ko dɔ don i b'a fɔ la communication manque à nos je ne sais pas à nos structures d'état ça fait an ka jamana marabaaw u ka bɔ ka kunnafoni di mɔgɔw ma danaya ye tiɲɛ ye mais kunnafoni dili ye fɛnba ye. d'accord donc Gandi ka bɛɛ fo k'a fɔ mɔgɔw ye ala ka lundi yira n na inchallah a tɔ belebele bɛ yen. lundi ta o daga c'est à dire u b'a fɔ de ma an ka cɛ o ye awa Sixi barabla an kana so ma o t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Sixi barabla voilà d'accord an balimaw an b'a fɔ aw ye nin tun ye les grandes révélations de Bubu nin tun ye o ye bi lithium ko kunkan jama ko kunkan an bɛna dɔn dɔn an y'o de fɔ min bɛ anw ni fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o ye jamana joli sira ye o ye ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni an b'a ɲini ala fɛ o dana min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala kana foyi latigɛ min bɛ se ka to o dana bɛ tiɲɛ an kɔni kɛ fana k'a to k'a fɔ an bɛ tiɲɛ dɔn ni ala sɔnna an tɛna jamana kɔnɔdenw janfa an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛn lundi an bɛ nana kunkun ɲɛɲɛ ka bɛɛ lajɛlen tɛntɛn k'a di fasodenw ma ala ka an bɛn lundi wasalam. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19. 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19. Kalabankorokaw fo ka taa se kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19. o tɛ a bannen Banankabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la
mun be tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o be lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. O ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma, fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o be sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun be tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la, jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o be u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savon ma, deodorant, ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔnifin yɛrɛ kasa jago duman ni bɛɛ lajɛlen be sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Fɛn min mayonnaise petit matin o be yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois ni bɛɛ lajɛlen de be sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et frères lafiya bulonba. Al Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 Umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al Umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al Umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, Al Umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al Umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma, rue Baba Jara, porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 24 24 72 walima 64 28 28 15 66 78 88 68 66 73 51 juru walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com